ওয়েলকাম টু এবিপি লাইভ। কেমন আছেন আপনারা? আজ আমরা কথা বলবো এমন একটি বিষয় নিয়ে যা নিয়ে মানুষের মনে এখনো অনেক ট্যাবু। আপনারা সকলেই জানেন, প্রত্যেকটি মানুষ যখন জন্মায় সবার আগে সে পায় তার এক্সপায়ারি ডেট। প্রত্যেকের জীবনে একটা এক্সপায়ারি ডেট আছে, কিন্তু যদি মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকা যায়, যদি বেঁচে থাকা যায় অন্যের শরীরে, যদি আপনার শরীরের কোনো অঙ্গ অন্য একটি মানুষকে জীবন দান করে, ঠিক ধরেছেন। আজকে আমাদের কথা বলার বিষয় হলো অঙ্গদান। স্পেসিফিক্যালি আমরা আজকে লিভার ডোনেশন নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর এলন কুমারন। নমস্কার। নমস্কার নিবেদিতা। উনি আসছেন সুদূর চেন্নাই থেকে, অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাইয়ের লিভার ডিজিজেস অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্টেশন ডিপার্টমেন্টের হেড। ওনার প্রভূত অভিজ্ঞতা আজকে উনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। স্যার, কেমন আছেন আপনি? আমি ভালো আছি, আপনি সুস্থ? ঠিকঠাক। আমি একটা বিষয় নিয়ে জানতে চাইবো, আপনি নিয়মিত অর্গান ডোনেশন নিয়ে কাজ করছেন এবং আমরা জানি তামিলনাড়ুতে এটার অ্যাওয়ারনেস বেশ বেশি। তো সারা ভারতবর্ষে কিন্তু নয়, প্রচুর মানুষ একটি অর্গানের অপেক্ষায় বসে আছে, অথচ অনেকে দিচ্ছেন না, মানে অর্গান ডোনেটরের অভাব আছে আর কি, ডোনারের অভাব আছে। তো কেন এই ট্যাবুটা কেন এখন? তো আমি চেষ্টা করছি বাংলা বলতে। না না, সো অর্গান ডোনেশন अगर আপনি if you think it is life donation and every person can donate their organs and save up to the life of 8 to 9 people। 8 से 9 लोगों का लाइफ वो बचा सकते हैं। इतना पावरफुल हमारा ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं। एंड इस प्रकार की जो ऑर्गन डोनेशन के प्रोसेस हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन द सेंस अगर पर मिलियन पॉपुलेशन देखा जाए तो द डोनेशन रेट्स आर अराउंड 35 to 40 इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक द यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, whereas in India the donation rate is very very low। it is less than 0.5 per million population। you can imagine every year the need for organ transplantation is around 1 to 2 lakh kidney transplants every year, 20 to 25,000 kidney transplants every year, and almost 3 to 4,000 liver transplants every year। Whereas compared to what is happening, it is less than 1 in 10। मतलब क्योंकि हमारा ऑर्गन अवेलेबिलिटी इतना लो है, बट स्टिल ये ट्रांसप्लांटेशन साइंस में इंडिया बहुत एडवांस्ड है, बिकॉज वी हैव फाउंड अ वे। वी आर डूइंग लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जो फैमिली की डोनर से हम ऑर्गन डोनेशन लेते हैं। दैट इज़ अ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बट एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, I really see the pain of families to undergo this process of organ donation, and especially if one of the other family member has to donate, it is really very difficult, बहुत प्रचुर difficult आचे। Whereas if there can be organ donation from diseased donors, what we call, जो लोग ब्रेन डेथ कंडीशन पे डायग्नोज किए जाते हैं, उनके अगर ऑर्गन्स को हमने रिट्रीव करके पेशेंट्स को डोनेट किया, देन इट इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज विल गेट बेनिफिटेड। ओके, तो স্যার আপনি লিভার ডোনেশন নিয়ে কাজ করছেন, তো লিভার কখন দরকার হয় ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য? মানে কখন একজন পেশেন্টের লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না? লিভার আমার বডিতে অনেক কাজ করছে, 500টা বেশি কাজ করছে। ইউ ক্যান ডিভাইড অ্যাজ ওয়ান প্রোডাকশন, ইট প্রডিউসেস বাইল, এটা ডাইজেস্টিভ জুস আছে আমার বডিতে, ডাইজেশন করছে। সেকেন্ড, বডিটা অনেক প্রোটিনস লিভার থেকে প্রোডাকশন হয়েছিলাম। অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ স্টোরেজ, বডিতে এনার্জি গ্লাইকোজেনের ফর্ম স্টোরেজ হয়েছিলাম, ভাইটামিনস, মিনারেলস, অনেক প্রোডাক্টস ইজ স্টোর্ড ইন দ্য লিভার। অ্যান্ড ফাইনালি the clearance, body के अनेक toxic products, whether it is alcohol, medicine, food, poison, gets processed in the liver and तारपर इटा हमार body থেকে detoxification होच्छे। और it is very surprising that liver, जेटा हमार body ते second largest organ,
only if 70% अगर जो दी बेशी liver damage हो जाए तो कुनी अपना के मतलब first symptom of liver damage हो चलाम जेटा अपना bile production एর कारण अपना के jaundice होते पारी अपना plasma proteins को में হওয়ার জন্য আপনাকে পেটের জল পাওয়া যাচ্ছে আপনার সবাই বডি ফাংশনসটা ডাউন হয়েছিলাম অ্যান্ড সেকেন্ড টক্সিনস বেড়ে যাচ্ছেন তারপরে আপনার কনসিয়াসনেস কমে যাচ্ছে ঘুম আসে না এটা নিউরোলজিক্যাল সিমটমস হয়েছিলাম অ্যান্ড সেকেন্ড ইফ ইউর স্টোরেজ ইজ লো দেন আপনাকে বডি প্রচুর উইক হয়েছিলাম এটা অনেক প্রবলেমস সো only when liver damage is more than 70% and what you call liver failure at that stage you cannot cure with medicine আপনাকে ট্রান্সপ্লান্টেশন and second লিভারটা ক্যান্সার হতে পারে আগে যদি এটা ড্যামেজ লিভার আছে আর ড্যামেজ লিভারের উপরে লিভার ক্যান্সার হয়েছিলাম তারপরে তো রিসেকশনাল সার্জারি ইজ নট সম্ভব নাই ওনাকে ট্রান্সপ্লান্টই করতে পারে তো লিভার ফেলিয়ার এন্ড লিভার ক্যান্সার সিলেক্টেড পেশেন্টস দে নিড ট্রান্সপ্লান্ট ওকে তো আপনি একটু আগেই বললেন যত মানুষের অঙ্গ দরকার তত সাপ্লাই নেই কারণ মানুষ ডোনেট করছে না তো এই যারা অপেক্ষায় বসে আছেন একটা অঙ্গের জন্য তাদের জন্য আপনি কি বলতে চাইবেন সেই এই অপেক্ষাটা তো খুব কঠিন ऑर्गन डोनेशन आप देखेंगे तो इट इज़ अ वेरी वेरी रेगुलेटेड एंड गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्रोसेस मतलब जो मिथ है सबको ऐसे लगता है कि ऑर्गन डोनेशन करने के बाद हॉस्पिटल्स विल सेल द ऑर्गन्स यू कैन बाई ऑर्गन्स नो इट इज़ नॉट it is only possible that even if a private hospital has a family wanting to donate organs it will be informed to the government and government a waiting list will be maintained and based on the waiting list government will allocate which patient will get which organ okay and it is a very sanctious process nobody interferes in the process of organ donation and organ allocation and organ donation के लिए आप तो कोई person can be willing can become organ donor but the consent is always given by the family the next of the person who has died কারণ যখন organ তার থেকে নেওয়া হচ্ছে তখন তো তিনি সেন্স নেই so it is always important that whoever wants to become an organ donor should inform the family members about their itcha to donate organs and save lives and then the family members will be able to make the decision because time and again we see losing someone in your family is a very difficult process when a doctor goes and tells the family that your loved one has passed away and maybe you can donate organs they are too fragile to think about organ donation at that moment they are thinking about the loss that they have gone through how they will be face the future but if the family has already been primed even by the donor himself that it was his wish last wish to donate organs and save lives that is when the family একটা মেন্টাল সেটআপ থাকে যে এটা করতে হবে এটা তার ইচ্ছে ছিল তো ইয়াং জেনারেশন যারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ তাদের জানা দরকার যে তাদের মধ্যে কেউ যদি চায় অর্গান ডোনেট করতে তো কি করবে হোয়াট আর দ্য প্রসেসেস সো এখনই ইন্ডিয়াতে there are so many government and non-government organizations which are issuing donor card मतलब the easiest way जो हमारा नेशनल रजिस्ट्री है नोटो उनके ऑनलाइन में जाएंगे तो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो फिल करने के बाद इमीडिएटली आपको नोटो की ऑर्गन डोनेशन कार्ड मिल जाएगा सो दिस इज़ अ प्रूफ दैट यू वांटेड टू डोनेट योर ऑर्गन्स बट more importantly always talk to your family members that your wish about organ donation so that they can decide at the time if it is required and जैसे आपने कहा young people are the ambassadors for this I really think in schools they should be taught about the importance of organ donation, how it can save lives, how it can change their families. It is not just we are saving one life. Sometimes we always see the person who is getting transplanted is the breadwinner. He is the head of the family. So he can change the life or he can change the fate of the entire family. So it is such an important act, very, very noble act. So even from younger age, people should be made aware the process of organ donation, the importance of organ donation, and more importantly, I think there must be more and more awareness.
আমরা কিছু বছর আগে অবধি মেবি ডিকেড এগো আমরা ভাবতাম একটা ট্রান্সপ্লান্টেশন মানে একটা বিশাল প্রসেস, মানে খুব টাফ, আদৌ এটা সাকসেস হবে কি হবে না অনেক ব্যাপার ছিল। তো রিসেন্ট এতে কি প্রোগ্রেস হয়েছে এখানে, মেডিকেল অ্যাডভান্সমেন্ট বা টেকনিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট কি হয়েছে ট্রান্সপ্লান্টেশনের ক্ষেত্রে? Transplantation is, I would say, miracle of modern medicine. It is one of the most advanced scientific procedures in modern medicine, and in my own experience, last 3 to 4 decades, transplantation has become a very, very successful form of treatment. For example, अगर यदि अपनी liver transplant देखे जाए, our success rates are more than 95%. We do one of the highest number of transplants in the country, and our 1-year survival rate is almost equal to anywhere in the international level. And all this is possible because we have not faced any challenges with regards to the technical challenges. The hospital infrastructure needs a lot of equipments, investigations, and multiple specialists in the process of transplantation. And Apollo Chennai is, one of the leading hospitals in the country, which has all the essential infrastructure. This was the first challenge that we have overcome. Second challenge is about doing the process successfully multiple times. Even if somebody is trained in transplant, it is important that the number of transplants being done in the center is high. If it is more than 50 surgeries in a year, then the success rates will be much higher. So because we are doing higher numbers, that is also able to improve the outcomes for patients. And finally, the newer advancements like जैसे अभी ऑर्गन आपने देखा होगा, अगर ऑर्गन रिट्रीवल होता है, वो ऑर्गन को एक आइस बॉक्स में रख के लेके जाते हैं ना, এটাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম কি প্রসিডিউরটা কি এর পরে। So today we can preserve the organs in a machine which is like a human body. We don't need to simply store them in an ice box, because in an ice box a liver can store only for 10 hours. Whereas in the machine, which we are called extracorporeal perfusion, the liver is placed in a box and a normal body temperature blood is passed and the liver is actually functioning. Okay. না আগে যেটা ব্যাপার ছিল যে গ্রিন করিডোর করে নিয়ে এসে তখনই এই করতে হবে, না হলে কাজটা হবে না, নষ্ট হয়ে যাবে, সেটা এখন আর নয়। সেটা এখনই we have the machine perfusion technology, মানে স্টোরেজ এটা বেড়েছে আর কি, স্টোরেজ টাইম। I mean liver you can preserve for a longer time, even 3 to 4 days you can store. And the other advantage is it is giving us opportunity to treat the livers. Like if a liver is a very fatty liver, you can perfuse special solutions and reduce the fat. আচ্ছা, তার মানে কারোর লিভারে যদি কোনো সমস্যাও থাকে, যেমন ফ্যাটি লিভার তো এখন ভীষণ কমন একটা সমস্যা, তো এরকম যদি কারো থাকে, সেই মানুষটার লিভারটা যখন অন্য কারোর শরীরে দেওয়া হচ্ছে, সেই সমস্যাটাকে কমিয়ে ঠিক করে আবার দেওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেওয়া যাচ্ছে। এটা তো ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার। মানে অনেকেই ভাবেন অসুস্থ মানুষ কি করে একটা অঙ্গ দান করবে। Even more research is coming where an A group liver can be perfused with special solution and can be changed to O group liver. ওকে, আগে তো ব্লাডের না মিললে বোধহয় করা যেত না, মানে একদম ব্লাডের ম্যাচ হতে হতো। আর কি ম্যাচ যেন হতে হতো, বা এখন কি ম্যাচ দরকার? Normally O group liver can be transplanted to all blood groups, and AB blood group patient can receive liver from all the blood groups. So liver में blood group matching ही main माना जाता था, but now with all these advancements even we need not worry about that. And second, अभी जो latest we are adopting is minimally invasive surgery. माने liver surgery we can do it with laparoscopic, robotic. हाँ, robotic. We are doing it now for liver donors, living liver donors, and in the future even patients को भी ये রোবোটিক টেকনোলজি में करने का। হ্যাঁ, লিভার তো বোধহয় একমাত্র অর্গান যেটা বোধহয় মানুষ বেঁচে থাকতে সেই মানুষটা আরেকজন ফ্যামিলি মেম্বারকে দিতে পারে, মানে দরকার নেই যে সেটা মারা যাওয়ার পরই দিতে হবে। হ্যাঁ, লিভিং ডোনার ইজ the most commonly done liver transplant in our country. More than 95% operations in the country are living donor. अगर यदि डोनर फैमिली मेंबर है, ब्लड ग्रुप मैचिंग है, देन दे आर सब्जेक्टेड टू मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन, 3 लेवल्स। अगर सारे लेवल्स पे वो फिट हैं तभी जाके वो लिवर डोनेट कर पाएंगे। एंड ऐसे जो लिवर डोनेट करते हैं
it is a safe operation and they will recover completely in less than 1 month. In fact, as you know, the liver can grow in size. নিজে নিজে বাড়ে। এটা একটা ভীষণ ভালো একটা বৈশিষ্ট্য লিভারের, যেটা হয়তো অনেকের অজানা, যে একজন ফ্যামিলি মেম্বার বেঁচে থাকা অবস্থাতে আর একজন ফ্যামিলি মেম্বারকে লিভার দিয়ে তাকে প্রাণে বাঁচাতে পারে। তো লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট আপনি করলেন, তারপরে কি কি ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জেস আসতে পারে একজন পেশেন্টের? So you will be surprised. अगर हम अपने ट्रांसप्लांट पेशेंट को यहाँ बुलाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि they are living normal life. Okay. There is literally no physical restriction for any transplant recipient after a successful operation. Yes, lifelong they have to take immunosuppression. जो दूसरों का लिवर हमारे बॉडी में आने के बाद रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो इम्यूनिटी सप्रेस करना है वो मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। लेकिन शुरू के 2 महीने तक वो थोड़ा हाई डोज पे रहता है, तो उस टाइम पे उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे रिस्ट्रिक्शन रहता है। आफ्टर 2 months when the medication levels are very much in a normal level, they can literally do everything. We recently conducted a marathon race for patients and families. The patients are actually running faster. তো এই মুহূর্তে আমাদের এই ব্যাপারটা যেহেতু আপনি বললেন পুরোপুরি সরকারি প্রসিডিওরে হয়, প্রত্যেকটা জিনিস রেজিস্টার্ড থাকে, আমাদের সিস্টেম এবং পলিসিতে কি কি চেঞ্জ হওয়া দরকার এই ব্যাপারটা আরো প্রমোট করার জন্য, আরো বেশি কমন করে তোলার জন্য? अच्छा, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि अभी जो है आवर नेशनल लॉ फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल लॉ, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ये कैसे ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस को करना है, हाउ दीज ऑर्गन्स आर अलोकेटेड और हाउ ट्रांसप्लांट पेशेंट्स आर अप्रूव्ड फॉर सर्जरी, ये सब के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। एंड इट इज़ मेकिंग द प्रोसेस वेरी सिंपल एंड इट इज़ ऑल्सो मेकिंग इट वेरी एथिकल एंड वेरी स्ट्रिक्ट। जैसे अगर ऑर्गन डोनर किसी हॉस्पिटल में आइडेंटिफाई हुआ, then there has to be 4 specialists who actually have to examine the patient and then certify that they are brain dead. And this procedure has to be done 2 times at an interval of 6 hours, because we want to be doubly sure that yes, brain death has happened and it is irreversible. Double sure and it is irreversible, because brain death is death. brain death ऐसी situation होता है जिसमें ब्रेन का फंक्शन स्टॉप हो गया है लेकिन बाकी ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, তো সেই সময় বাকি অর্গানগুলোকে ডোনেট করা যেতে পারে। এই যে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, আমার আপনার কথা শুনতে শুনতে যেটা মনে হচ্ছিল, একজন যিনি ট্রান্সপ্লান্টের অপেক্ষায়, একটা অঙ্গর অপেক্ষায়, একটা অন্তহীন অপেক্ষা, কখন তার পারফেক্ট ম্যাচ আসবে। আপনারাও তো একটা ইমোশনাল টার্ময়েলের মধ্যে দিয়ে যান, তারপর যখন সেই পেশেন্টকে আপনারা জানান যে আপনার জন্য ম্যাচিং অর্গান রেডি, এরপর আপনার জন্য একটা নতুন লাইফ অপেক্ষা করছে, আপনার মনের মধ্যে কি চলে, সেটা কিরকম মনে হয় ইমোশনালি বা প্রফেশনালি? वेरी इमोशनल क्वेश्चन। एक तो जैसे आपने बताया इट इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस, जैसे फैमिली को तो डेफिनेटली खूब ही आनंद हो, बट फॉर अस फर्स्ट इट इज़ अ बिग रिलीफ, क्योंकि हमने देखा है इस families and the patient how they have suffered through the process of waiting for an organ. Multiple times they have been admitted in the hospital, sometimes they have gone very close to death and come back with intensive care. So it is a big relief for us that yes, now we are going to finally transplant him. Second, as you know, in transplant it is a lot of urgency. You know, this is one operation where behind every operation at least 100 people are working. मतलब अगर नॉर्मल ऑपरेशन में अगर आप देखा जाए तो डॉक्टर्स, नर्सेज एंड फ्यू एनेस्थेटिस्ट एंड टेक्नीशियन, दीज आर द पीपल, बट ट्रांसप्लांट इफ यू रियलाइज there is a big system, there is a big process. Minimum 100 people are involved in one organ donation and one transplantation, and there we sometimes I have counted the number of phone calls. We have done almost 300 phone calls in one night to coordinate and make this. একটা বিশাল বড় টিম কাজ করে, একটা টিম ওয়ার্ক। So and all this happens with a lot of urgency, because the time is limited. Within that we have to do, and finally the responsibility. Yes, because both sides, a family has donated the organ only with the hope that their organs are going to be living in another person. You know, they want their living one loved ones to be living in other people. So you have to make use of them in the best manner possible.
and the second, the success for the patient. He has to live a normal life with a successful operation and that responsibility. So I would say all these three emotions are running for doctors like us. আপনি এই মুহূর্তে বললেন যে অর্গান ডোনারদের অনেক শর্টেজ রয়েছে, নিশ্চয়ই তাদের মনে কোনো একটা মিসকনসেপশন কাজ করে, তাদের কোনো মনের মধ্যে কোনো ভুল ধারণা রয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট মিথ? तो वन कॉमन थिंग जो हमने देखा है, अभी भी इतने अवेयरनेस के बाद भी पेशेंट फैमिलीज हमारे पास आते हैं। फर्स्ट थिंग देयर अवेयरनेस अबाउट द सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांट। अगर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर नो वी कैन नॉट डू ट्रांसप्लांट बिकॉज वी विल नॉट हैव अ नॉर्मल लाइफ, हमारे पास इसके लिए कैसे होगा, दैट थिंग। सो फर्स्ट थिंग इज आफ्टर ट्रांसप्लांट दे विल लीड अ नॉर्मल लाइफ, they are not going to lead a restricted life. Second thing is about the organ donation process. वो सभी लोग सोचते हैं कि hospitals will arrange donors. This is not possible. Okay. It is only possible if they can register for organ donors and government will allocate, or if one of the family members can donate the organs. Okay. And finally about the cost of the operation. Everybody thinks transplant is unaffordable, it is not, cannot be done for a common man. No, I would say today the cost of liver transplantation is sometimes half of the cost of some of the other advanced cardiac procedures like valve replacement. उससे भी half cost में liver transplant is being done successfully. Okay. And even in Tamil Nadu we are doing transplantation schemes under governmental schemes. Like हमारा तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक CM इंश्योरेंस है for poor people, which will allow even poor patients to come and get transplanted in Apollo Chennai. Okay, okay. তো এটা তো একটা ভয়ঙ্কর ইমোশনাল জার্নি, মেডিকেল ব্যাপারটা তো আপনারা দেখে নিচ্ছেন। এই ইমোশনাল জার্নিটাতে সাপোর্ট করার জন্য যাদের অর্গান দরকার এবং যারা অর্গান দিতে চান তাদের জন্য আপনার যদি কোনো একটা মেসেজ থাকে। So it is very important. सभी लोगों को we have to realize that we have an opportunity to give life to 9 people. मतलब हम तो गए लेकिन हमारे वजह से 9 लोग इस ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। वो बहुत ही एक पावरफुल एंड इमोशनल मैसेज है जो सभी जानना चाहते हैं, जानना चाहिए, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल देम। অসাধারণ, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। আশা করি আমাদের দর্শকরা অনেক নতুন তথ্য পেলে এবং তারা নিশ্চয়ই অ্যাওয়্যার হবেন এই অর্গান ডোনেশনের ব্যাপারে। ধন্যবাদ। আশা রাখবো আমাদের ভারতে আরও অনেক মানুষ এগিয়ে আসবেন তাদের অঙ্গ দান করার জন্য। থ্যাংক ইউ নিবেদিতা।